हेलो मु मीनुचंद्र मंडल स्कूल असिस्टेंट इंग्लिश आपण मानक गहन उपस्थित अच्छी इंग्राजी लेटर राइटिंग प्रणाली संपर्क में सविशेष आलोचना करने आशा करुच्ची यही भिडटी समस्त ओडिया छात्र छात्री मान आवश्यकता आसो तेणु भिडटी को संपूर्ण भाव देखु एवं यह लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु। आज मु भेटी दूची लेटर राइटिंग इन इंग्लिश। आज आम इंग्राजी रे लेटर राइटिंग विषय जानिबा। इंग्राजी रो लेटर राइटिंग को आम दुई भाग में विभक्त करि परिबा। जेगुडी कला फॉर्मल लेटर्स आउ इनफॉर्मल लेटर। समस्त प्रकार रो बिजनेस लेटर्स, ऑर्डर लेटर्स, सेल्स लेटर्स, कौन सी रिकमेंडेशन कला बेले जो चिठी लिखा जाए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, बा जड़े चाकरी रेजिग्नेशन इस्तफा दबा बेले जो लेटर लिखा जाए रेजिग्नेशन लेटर, से भाई चाकरी पाई एप्लाई कला बेले आमको जो लेटर दरकार जॉब लेटर्स, कंप्लेन लेटर्स आओ शिक्षानुष्ठान गुड़िक सहित संपर्कित जिते सबू लेटर्स, सेमती अन्य अनुष्ठान गुड़िक सहित संपर्कित जिते सब लेटर्स आओ न्यूज़ पेपर रो एडिटरिंग को लिखा जाउथुवा चिट्ठी, से भली बैंक पाई व्यवहार करा जाउथुवा चिट्ठी इत्यादि समस्त ऑफिशियल चिट्ठी लेटर गुड़ी को हमें फॉर्मल लेटर्स बोली कहू। से भली व्यक्तिगत संपर्क स्थापन करिवारे जो चिट्ठी को आमे आमर सांगसाथी मानंकु, आमर आत्मीय परिजन मानंकु, बंधु बांधवंकु, से भली बापा माँ को, भाई भौणी को जो सब चिट्ठी लेखु से चिट्ठी गुड़िक इनफॉर्मल लेटर्स रे अंतर्भुक्त हम। से भली आमे व्यक्तिगत भाव में पर्सनल जिते एडवाइस जो जनकू आम कह लेटर ऑफ एडवाइस, लेटर ऑफ कंडोलेंसेस, सिंधी थैंक्स गिविंग लेटर्स धन्यवाद देला बेले से भली आमंत्रण करने पाई इनविटेशंस, से भली कौनसी गोटे विषय रे आमे रिग्रेट जो करुचे पश्चाताप कला बेले से पश्चाताप पाई आमे जो चिट्ठी लेखु दैट इज लेटर ऑफ रिग्रेट। से भली जणे प्रस्ताव को आम अनुमोदन करने बेले एक्सेप्ट कला बेले आम लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। कौन सी भूल पाई क्षमा मागिबा बेले जो चिट्ठी लेखु आम लेटर ऑफ एपोलॉजीज। से भली आम परिवार लोक मान देखु लेटर टू आवर फैमिली मेंबर्स, से भली लेटर्स ऑफ सिंपथी जो सहानुभूति जोटा प्रदान करे सिंपथी, यही सबू गुड़िक इनफॉर्मल लेटर्स रे अंतर्भुक्त। इनफॉर्मल लेटर गुड़िक कौन ना से गुड़िक सोशल लेटर्स बा प्राइवेट लेटर्स बोली तक आम अन्य दृष्टि आम कहीपर। वर्तमान देखा फॉर्मल लेटर कौन आओ फॉर्मल लेटर लिखला बेले आमे केउ केउ सोपान गुड़ी को मानी थाओ। फॉर्मल लेटर लिखला बेले प्रथमे आमे हेडिंग लिखिबा एवं हेडिंग रे जी चिट्ठी लिखुची ताको आमे कहबा सेंडर्स एड्रेस एंड डेट। जी चिट्ठी लिखुची तार एड्रेस एवं जो दिन लिखुची तार तारीख को प्रथमे आमे धला पेपर रो बा चिट्ठी लिखुतिबा स्थान रे राइट हैंड साइड रे तार ऊपर रे आमे एहा को लिखि परिबा। सेमिदी रिसीवर्स एड्रेस माने जहाँ को आमे चिट्ठी लिखुचे जी चिट्ठी पाइबो तापरे ऑफिशियल लेटर रे रिसीवर्स एड्रेस लिखा जाए एवं रिसीवर्स एड्रेस टू सहित स्टार्ट आरंभ करा जाए। सेंडर्स एड्रेस को फ्रॉम सहित एड्रेस को तापरे विषय वस्तु लिखा जाए अति संक्षिप्त भाव में गोटे किंबा दुई किंबा तीन लाइन रे। तापरे सैल्यूटेशंस अच्छे नमस्कार पूर्वक सम्मान पूर्वक जो संबोधन करवा
ताको आम कहवा सैल्यूटेशंस। तापरे बॉडी ऑफ द लेटर माने चिठीर विषय वस्तु देखा जीवो। तापरे कम्प्लीमेंटरी क्लोजिंग को क्लोजिंग जन को प्रशंसा करिकरी बा एक ठीक भावरे गोटे माने बॉडी ऑफ द लेटर रो समाप्त करिवा पई जो वाक्य ग्रहण करिवा देखिबा तो कम्प्लीमेंटरी क्लोजिंग दवा। तापरे परे सेंडर्स नेम आसीबो, सिग्नेचर आसीबो, तापरे से कौन करती ताके हम कहबा डेजिग्नेशन आसीबो, तांको पदवी कौन लिखि परिबा। तापरे पोस्ट स्क्रिप्ट कौन ना चिठीटा लिखिला बेले जदि आमे बॉडी ऑफ द लेटर रे किछि अंश छाड़ी देउ थाओ सेतेबेले जेतेबेले हमकु मने पड़िला जे मु अमुक किछि अंश छाड़ी देछि सेतेबेले आमे चिठीर तळे पीएस लिखि बा पोस्ट स्क्रिप्ट को लिखि आमे छाड़ी जाइथिबा अंशटाको आमे लिखि परिबा। वर्तमान देखिबा गोटी गोटी सोपान विषय आमे चिंता करिबा। सेंडर्स एड्रेस एंड डेट्स प्रथम सोपान होछ। सेंडर्स कौन ना जीए एई चिठीटाकू लेटरटाकू पठांती ताको आमे कहबा सेंडर्स एड्रेस। सब सेंडर्स एड्रेस आमे कोउठ लिखिबा ना जेउ पेपर किंबा जेउ जगार आमे लिखू तार राइट हैंड साइड रो ऊर्ध्व लिखिबा ऊपर लिखिबा एवं हेतिरे केउ केउ विषय अंतर्भुक्त हबो सेतिरे निजर ना ही पारे किंबा निजर डेजिग्नेशन हे पारे पदवी हे पारे। तापरे तांगर गोटे डिटेल एड्रेस से कोठी रहंती बा कोठिरु चिठीटा पठा जाउछि से विषय लिखा जाए। तापरे केउ दिन एई चिठी लिखा जाए डेट ताके हम कहबा डेट ऑफ राइटिंग द लेटर। तबे एगुडी को आमे दुई प्रकार लिखि पारू। एक होची इंडेंटेड फॉर्म विथ पंक्चुएशन आ गोटे होची ब्लॉक फॉर्म विथ पंक्चुएशन। ए इंडेंटेड फॉर्म विथ पंक्चुएशन कौन? इंडेंटेशन माने गोटिए भाव गोटिए आइडिया रो परे परे अन्य आइडिया लिखिला बेले ताको आमे किछि स्पेस दवा। एठी देखो नेम एंड डेजिग्नेशन लिखिला परे ता तळे आमे कोन लिखुचे ना प्लेस लिखुचे। प्लेस लिखिला आमे कोन करचे ना एठी नेम जोठु आरंभ होई तार किछिटा छाडी के आमे एठी लिखाउचे। तो 45 गांधी रोड। तापरे एठी मेन प्लेस टा लिखिला बेले मुंबई लिखिला बेले देखंतु एठी आमे आउ टिके छाडले सेबुली डेट लिखिला बेले आमे आउ टिके छाडले एमिति किछि किछि अंद छाडले ताको आमे कहबा इंग्रजी रे इंडेंटेशन। जेतले आमे कोनोसी इंडेंटेशन दो सेतले ताको आमे कहबा इंडेंटेड फॉर्म विथ पंक्चुएशन। एवं प्रत्येक विषय वस्तु परे परे आमे कोन दबाको पड़िबो ना एठी कॉमा बा विराम चिन्ह दबाको पड़िबो। इनि ब्लॉक्ड फॉर्म कोन ना ब्लॉक फॉर्म रे आमे कोनोसी ताकू कोन स्थान दबानी स्पेस दबानी एठी पूरा पूरी ठीक भावरे गोटी लाइन रे क्रम रे आमे ताकू लेखि पकेबा सेटा होची ब्लॉक फॉर्म विथ पंक्चुएशन। तबे एई दुईटी मध्यरु आमे जे कोनोसी गोटी जिनिस को आमे अवलंबन करि परिबा फॉलो करि परिबा। वर्तमान देखिबा ए जो हेडिंग पार्ट को आगला बा स्टैंडर्ड एड्रेस रो तळे तळे कोन अछि ना तारीख। तबे तारीख को आमे केउ भली भाबे लेखिबा। तारीख को केउ भली लेखिबा ना तारीख को लेखिला बेले आमे प्रथमे 12 रो ना लेखि परिबा तापरे डेट लिखिबा तापरे मास लिखिबा तापरे वर्ष लिखिबा। फॉर एग्जांपल आज होची ट्यूसडे तापरे लिखले 10th लिखले 10th रे कोन ना तारीख लिखला बेले आमे दुई प्रकार रो तारीख आमे लेखु। गोटे होची ऑर्डर रे लेखु आ गोटे होची कोड रे लेखु। ऑर्डिनल तक आमे कहबा ऑर्डिनल नंबर देन अनदर इज कोऑर्डिनल नंबर। जदि आमे ऑर्डिनल नंबर कोन लिखिबा ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 21st 22nd 23rd 30th 31st और 20th। ओके तो आमे ऑर्डर लिखिबा तापरे लिखिबा मासर ना तापरे लिखिबा मसीहा। से भली ताकू अन्य एक प्रणाली रे लिखा जाई परिबो। प्रथमे आमे ताकू तारीख को तार ऑर्डर रे लिखिबा माने गोटे क्रम नंबर रे लिखिबा 10th 11th 15th तापरे मासर ना लिखिबा तापरे लिखिबा वर्ष बा मसीहा लिखिबा। मास ना लिखिला बेलको मासर नाटा जून बा ताकू कैपिटल लेटर रे लिखिबा पड़िबो। से भली जून 10
जून 10 2020 बा प्रथमे मासर ना लिखिपर तापर डेट आउ मसीहा लिखिपर तेज डेट को ये कौन सी ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डिनल नंबर लिखा जाऊनी कोऑर्डिनल नंबर लिखिपर कोऑर्डिनल नंबर लिखला बेले आम गोटे कथा मन रखा पड़ो जे मसीहा बा इयर नेम ऑफ द ईयर आउ डेट मझे गोटे कौन रहा गोटे कमा रही तर अन्य भाया आम जोटा कि आम साधारणतः जानू आम 10/9/2020 हाइफेन दे पूरापूरी नंबर लिखिपर तापर स्लैश देकी लिखिपर तेरे यही अनेक प्रकार प्रणाली अच्छी यही जिते सब प्रणाली अच्छी से प्रणाली मानक मध्यरु जेकोसी आम गोटे प्रणाली को अवलंबन करें साधारणतः यही किसी लेटर रे लिखा जाएनी कहीं जो आम कौन फॉरेन कंट्री के पठाऊे लेटर माने गोटे गोटे देश में एमती किसी व्यवस्था अच्छी मझिरे जो जिनिस लिखा सीटा को डेट बोली माने गणना करा तेरे यही जो आम जो दिन भाव आम भावुचे डे बोली भावुचे से डेटा को मंथ बोली गणना करा तेरे ये आम दृष्टि रखा जो देश को लिखुचे से देशर प्रणाली पैटर्नटा कौ भाव से ग्रहण योग्य ताको देखी आम जेकोसी आम भारत में देखला बेले आम जेकोसी गोटे विषय 5टी विषय भितर जेकोसी गोटे आम अवलंबन करें वर्तमान देखा टू एड्रेस प्रथम फ्रॉम एड्रेस देखले तापर डेट केमती लिखा जाए देखले वर्तमान देखा टू एड्रेस बा इनसाइड एड्रेस टू एड्रेस कौट ना टू एड्रेस आम दुई भाई प्रणाली लिखिपर दुई प्रकार लिखिपर जोटा कि इंडेंटेड फॉर्म आउ गोटे हूँ ब्लॉक्ड फॉर्म इंडेंटेड फॉर्म ऑलरेडी आम वर्तमान शिक्षा करदेले शिखिले तेरे ये देखा आम ये इंडेंटेड प्रथम जो टिकले कौट आरंभ है ना टू रे आरंभ है ये जो आम कौन से गोटे व्यक्ति को लिखु तेज टू टू कला बेले गोटे जिन मन रखा आम कौन टू पर कौन पंक्चुएसन मार्क व्यवहार करने को हेनी जमी फ्रॉम लिखला बेले पंक्चुएसन मार्क व्यवहार कराला ये टू लिखला बेले कौन टू पर कौन पंक्चुएसन मार्क बा कमा देवाक हेनी तापर आम जो व्यक्ति की लिखु सपोज ये आम लिखुचे दि सब इन्स्पेक्टर ऑफ पुलिस टाउन पुलिस स्टेशन इच्छापुर म्युनिसिपालिटी सो जहाँ को लिखुचे तापर जो ऑफिस तापर यहाँ कौ मंडल बा कौ ब्लॉक आसटा कौ जिले आसुँ कौ राज्य आसमें मेंशन करवा तेरे से इंडेंटेड फॉर्म हो कि ब्लॉक्ड फॉर्म हो जेकोसी आम गोटे को आम मानि चली पार आपको ग्रहण कर तेरे तापर आसला कौन ना सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन केमती लिखा ना दोज पीपल हु आर वेल नोन टू अस जो आम आमको जी पूरा अति परिचय व्यक्ति अच्छा से उद्देश्य जो आम कौन फॉर्मल लेटर लिखु सीटा कंप्लेंट हो पारे बा रिक्वेस्ट हो पारे बा इनफॉरमेशन हो पारे जेकोसी हो पारे लिखु से आम जदि से जानती आमको जानती आम जानू एवं सी आमर अति परिचय व्यक्ति किंतु सी जड़े ऑफिशियल से आम डियर मिस्टर महापात्र डियर मिस्ट्रेस राजाराव तांकर ना आम ये लिखिपर टाइटल टाइटल सहित आम लिखिपर तेवली जो मैंने दोज पीपल हु आर नॉट नोन जो मैंने आमको जानती आम जानू जानूनु से सैल्यूटेशन लिखला बेले आम डियर सार किंबा डियर मैडम लिखिपर सेमती सार किंबा मैडम केवल लिखिपर केवल सेमती रेस्पेक्टेड सार लिखिपर बा रेस्पेक्टेड मैडम लिखिपर अच्छा जितेबाला आम जो व्यक्ति को आम इंग्राजी लेटर लिखुचे ऑफिशियल लेटर लिखुचे फॉर्मल लेटर लिखुचे से व्यक्ति जेंडर माने लिंग माने सी पुरुष कि स्त्री जो आम जानीपारे से आम केवल सार लिखिपर बा रेस्पेक्टेड सार लिखिपर जदि किंबा अन्य दिगटी हूँ जो आम अनुमान सार और मैडम आम लिखिपर तेणु यही आम सैल्यूटेशन लिखला बेले यही प्रणाली गुड़िक आम मानि चलवा उचित वर्तमान सैल्यूटेशन पर कौन आसो ना सब्जेक्ट आसो सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मल लेटर एंड सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मल लेटर शुड बी ब्रीफ इट मे बी 1 or 2 लाइन्स गोटे कि 2 लाइन हवा उचित मैक्सिमम हेले 3 लाइन हवा उचित एवं ये सब्जेक्ट कौन करिवो ना सब्जेक्ट हूँ आम जो चिठी लिखुचे जो लेटरटी आम लिखुचे ऑफिशियल लेटर लिखुचे से लेटर विषय वस्तु को गुड़ी को अति संक्षिप्त भाव में जनइबा
ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜଣେ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପଢ଼ୁ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ସେଇ ବଡି ଅଫ୍ ଦି ଲେଟରଟି କ'ଣ ହେଇପାରେ ବା ସେଇ ଲେଟରଟି କାହା ପାଇଁ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ କାହିଁ ପାଇଁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟରେ 2 ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା 3 ଲାଇନ୍ ବା ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସବଜେକ୍ଟ। ସବଜେକ୍ଟ ପରେ ପରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ସବଜେକ୍ଟ ପରେ ପରେ ବଡି ଅଫ୍ ଦି ଲେଟର। ବଡି ଅଫ୍ ଦି ଲେଟର ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ନା ତା କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ଫର୍ମାଲ ଲେଟରର କେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଆମେ ଚିଠିଟି ଲେଖୁଛେ ତାକୁ ଏଠି ପୁରାପୁରି କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିକି ଲେଖିବା। ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଲେଖିବା। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ତେବେ ବଡି ଅଫ୍ ଦି ଲେଟର ଲେଖିବାର ଆମେ 3ଟି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆମେ ମାନିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ତାପରେ ହେଉଛି ମେସେଜ ଅର୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର, ତାପରେ ହେଉଛି କନକ୍ଲୁଜନ ମେନସନିଂ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍। ଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିଚୟ କରୁଛେ ଏବଂ କାହିଁ ପାଇଁ ଚିଠିଟି ଲେଖୁଛେ ଲେଟରଟି ଲେଖୁଛେ ସେଥିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଆମେ ସେଠି ଦେଉଛେ। ଏଠି ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିଚୟ କରିବା। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ନା ଡିଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଟର, ମାନେ ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛେ ସେଇଟା ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ତାକୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ମାନେ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁର ଆଇଡ଼ିଆ ଆଉ ସବ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କନକ୍ଲୁଜନ ମେନସନିଂ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍। ଫର୍ମାଲ ଲେଟର ଲେଖିଲା ବେଳେ ମନେକର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲେଟର ଲେଖୁଛେ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆଇ ହୋପ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ମାଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ and take necessary actions. In this way ତାକୁ ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛେ ସେଠି ଲେଖିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ତାଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛେ ଆମେ ଏଇ କନକ୍ଲୁଜନ ପାର୍ଟରେ ତାକୁ କ'ଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା, ଲେଖିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡି ଅଫ୍ ଦି ଲେଟର ଯେଉଁ କୁହାଗଲା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ କୁହାଗଲା ତାର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ତାପରେ ମେସେଜ, ତାପରେ କନକ୍ଲୁଜନ। ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆମେ କରୁ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କ'ଣ କରୁ ନା ଦ ପର୍ପୋଜ ଅଫ୍ ଦି ଲେଟରଟାକୁ ଆମେ ଲେଟରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ରେ ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁ। ସପୋଜ ଆମେ କୌଣସି ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ଲେଟର ଲେଖୁ ବା କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କୌଣସି ଲେଟର ଲେଖୁ ବା କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୋର୍ସରୁ ଲେଖୁ ବା ଆମକୁ କୌଣସି ଉପଦେଶ କାଉନସିଲିଂ ଆମକୁ ଦରକାର କାଉନସିଲିଂ ପାଇଁ ବା ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା କୌଣସି ପାଇଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ପୋଜ ମାନେ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ପର୍ପୋଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲେଟର। ଏବଂ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ପର୍ପୋଜ କେଉଁ ପର୍ପୋଜକୁ ଆମେ ଲେଟର ଲେଖୁଛେ ତାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ପର୍ପୋଜ ଅଫ୍ ଦି ଲେଟର ହେଲା ପରେ ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଯେମିତି ଡିସ୍କସ୍ କଲେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ 1 or 2 or ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 4 paragraphsକୁ ଆମେ वी must limit. Okay, if you want to extend the paragraph it will be a lengthy letter, it will be an essay, short essay. So our letters should be very brief and should have minimum paragraph. So here we can say 1 or 2 or 4 up to 4 paragraphs we can say that contains relevant informations. ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ମେସେଜ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟରରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଏସେନ୍ସିଆଲ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆମର ଦାବି ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ଆମେ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। କେମିତି କରିବା ନା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଉ ଲଜିକାଲ ମ୍ୟାନରରେ କରିବା। ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ରମ କାହା ପରେ କାହା କ'ଣ ଆସିବ ତାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ତାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖି ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପେଜଟାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲେଖୁଛେ ମ୍ୟାଟରଟି ଲେଖୁଛେ ସେଇ ମ୍ୟାଟର କ'ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଭେରି ଗୁଡ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସିମ୍ପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋମ୍ବାଷ୍ଟିକ ୱାର୍ଡସ୍ କ୍ରିଟିକାଲ ୱାର୍ଡସ୍ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ହୁଏତ ସେ ୱାର୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପଢ଼ନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସେଥିର ଅର୍ଥ ସେ ଜାଣି ନପାରନ୍ତି ବା ବେଳେବେଳେ ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଦେଇଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁ ଆମେ ଲେଟର ଗୁଡ଼ିକୁ ତାର ଲେଖନ ଶୈଳୀ ଭାଷାଟା ଭାରି ସିମ୍ପଲ ହେବା ଉଚିତ, ଅତି ସାଧାରଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡେବଲ୍ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ମାନେ ବୁଝିପାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖୁଛେ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫର 3ଟି ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ୟୁନିଟି, ଅର୍ଡର ଆଉ ଭେରାଇଟି। ଏ ୟୁନିଟିଟା କ'ଣ? ୟୁନିଟି ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା ବା
आमे जहाँ पाई लेखुचे तार गोटे प्रथमे मेन आइडिया थिबो एवं मेन आइडिया रो तापरे परे हमर रीजन कह जे सब सब आइडिया थिबो एवं जेते सब आइडिया गुड़िक मेन आइडिया सहित डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कौन करुथिबो ना रिलेवेंट हेकि थिबो संपर्क स्थापन करुथबो हमर मेन आइडिया गोटे पटे थिबो आओ सब आइडिया अन्य पटे थिबो माने सेई लेटरटी सेते इम्प्रेसिव हेई परिबो नाही जेतबेले आमे ଯେତେବେଳେ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟରେ ୟୁନିଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାପରେ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ରମ ଗୋଟିଏ କ୍ରମରେ ଆମେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାହା ପରେ କ'ଣ ଆସିବ ସେଇ କ୍ରମଟାକୁ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଆସିଲା ଭେରାଇଟି ମାନେ ଏଠି ବିବିଧତା ଆସି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ସୋ ଭେରାଇଟି ଇନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଭେରାଇଟି ଇନ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ୟୁଜିଂ ୱାର୍ଡସ୍ वेराइटी इन एक्सप्रेशंस ना आम एक्सप्रेशन रे वेराइटी रहा बारंबार अति लंबा लंबा लेंदी सेंटेंस लिखिक बारंबार किसी वर्ड्स को रिपीट करने द्वारा जे पढ़ती लेटरटा पढ़ा व्यक्ति मन में गोटे प्रकार विरक्ति भाव जात हो पारे से इंटरेस्ट बा रुचिकर हो न पारे तेणुक जितेबाला आम कौन मैटर बा कंटेंट पैराग्राफ लिखला बेले आम तार यूनिटी ऑर्डर और वेराइटी उपर आम दृष्टिपात करवा उचित मुख्यतः मैटर बा कंटेंट पार्ट लिखला बेले आम यूनिटी ऑर्डर वेराइटी को आम मानवा को पड़ो अच्छा वर्तमान देखा ये जो इंट्रोडक्शन आम लिखुचे इंट्रोडक्शन लिखापी विभिन्न ऑफिशियल लेटर पर विभिन्न प्रकार शैली रही से मध्यरु मुझे किछिटा शैली तुम मानी उपस्थापन करुचे I venture to draw your kind notice. I venture to draw your kind notice. तापर जहाँ दरकार आमे introduction part रे ताको आमे लिखिबा. I wish to draw your attention about what. काहीं विषय आमे तंगर attention करुचे तापे आमे किछि भाव लिखिबा. किंतु आमे आरंभटा I wish to draw your attention. जेतो आमे formal letter लिखु. तो हम कहे आई एम कंस्ट्रेन्ड टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट ये कौन सी कंप्लेंट हो पारे जेकोसी कंप्लेंट हो पारे आम कंप्लेंट कौन आम आम लिखिपर अच्छा लेटर को आम आहरी मोस्ट पोलाइट वे लिखिपर जो आम कि उद्देश्य भाव आम लेटर लिखुचे ताठू आम कि आशा करुचे एमती भी लिखा जापर अति नम्र भाव अति पोलाइट भाव लिखिपर आम मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू पुट फॉर द ग्रीवेंसेस दैट जो आम कंप्लेंट लिखुचे आम ग्रीवेंसेस दैट लिखुचे से आउ बड़ कांथ लिखा पड़ो विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू सबमिट दैट विथ ड्यू रेस्पेक्ट विथ ड्यू हम्बल रेस्पेक्ट वी कैन राइट दिस टू सबमिट दैट ये भाव में आम आहरी अनेक गुड़े एक्सप्रेशंस अच्छी आम जो एक्सप्रेशन आमको सुंदर लगे से एक्सप्रेशन आम लिखिपर तो इंट्रोडक्शन लिखला बेले आम युड़िक एक्सप्रेशन यही किसी एक्सप्रेशन जब आम गोटे कौन गोटे को मानिक आम लिखा तेज आम इंट्रोडक्शन टी अति सुंदर हो पार बोधगम्य हो पार इम्प्रेसिव हो पार अच्छा देखा बर्तमान बॉडी लेटर कनक्लूजन देखा बॉडी पार्ट कनक्लूजन हूँ कौन ना द फाइनल पैराग्राफ शेष पैराग्राफटा और ये कौन देखा ना सजेस्टेड एक्शन टू बी टेकन क्लोजिंग रिमार्क्स एक्सप्रेस अंडरस्टैंडिंग प्रॉमिस ये आम कनक्लूजन कौन करवा ना कौन एक्शन पदक्षेप निम चिठी लिखा बोले आम रिक्वेस्ट करवा जे आम अमुक पदक्षेप नि जाऊ जेकोसी कंप्लेंट हो एनक्वारी हो शेयरिंग ऑफ इनफॉरमेशन हो जो आम कंप्लेंट दौचे अमुक विरुद्ध में कौन पदक्षेप जो आम पदक्षेप नहीं रिक्वेस्ट करवा जो आम ताको आम कनक्लूजन पार्ट रे अंतर्भुक्त करने पड़ो सो सजेस्टेड एक्शन टू बी टेकन क्लोजिंग रिमार्क्स एक्सप्रेस अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोमिसेस आम चाहूचे से आम कनक्लूजन पार्ट लिखा जो आम चिठीर लेआउट देखा तो आमको बोधगम्य हम बर्तमान आम गोटे पर गोटे स्टेप आलोचना करी बर्तमान कनक्लूजन स्टेप रे पहुँची गले अच्छा कनक्लूजन लिखापी आम एमती अनेक गुड़ी एक्सप्रेशन अच्छी किंतु मुझे आपण मान पाखे दुईटी विषय वस्तु ये उपस्थापन करमर कनक्लूजन पर वी होप यू विल लाइक टू गो इनटू द मैटर
immediately and take some measure action show or measure to curb whatever may be ଯେକୌଣସି ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କଠୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କରୁଛେ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛେ ଚାହୁଁଛେ ଆମେ ଶେଷରେ ସେଇଟା ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତେବେ ଏଇଟା ଆହୁରି ଭଲ ଫଳ କିନ୍ତୁ ଆଇ ଆର୍ନେଷ୍ଟଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ୟୁ ଟୁ ଟେକ୍ ନେସେସରି ଆକ୍ସନ୍ ଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ନା ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ଆକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଲେଖୁଛେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଏଇଭଳି କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏଇଭଳି କିଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍କୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଲେଟର୍ ଲେଖୁ ଇଂରାଜୀ ଲେଟର୍ ଲେଖୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏଇଟା ଭାରି ଉପଯୋଗୀ ମନେ ହେବ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତାର ଶେଷ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ଲୋଜିଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଲୋଜିଂ କରିବା ଲେଟର୍ଟା ବଡି ପାର୍ଟ ପରେ ପରେ ତଳ କ୍ଲୋଜିଂ କରୁଛେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କରିବା ନା ଏକ ପଜିଟିଭ୍ ଭାବ ନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କରିବା କେମିତି ନା ଥ୍ୟାଙ୍କିଂ ୟୁ ସାର୍ ଅର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କିଂ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ or you can say thanking you in anticipation sir or simply anticipation thanking you in advance हमें यही भलिया कम्प्लीमेंटरी क्लोजिंग आमे तांको दबा काहेकि दूजे कम्प्लीमेंटरी क्लोजिंग ना कम्प्लीमेंटरी क्लोजिंग द्वारा जो व्यक्ति लेटर को पढ़िबो से भारी खुशी अनुभव करिवो जे आमर तांकर अनेक गुड़िए समय थिबा सत्वे से आम लेटर पढ़ुचंदी तेणु आमे तांको थैंकिंग यू सर और मैडम बा थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन थैंकिंग इन एडवांस वाली किसी कम्प्लीमेंटरी क्लोजिंग आमे आम चिठी रे देखा पड़ो बर्तमान देखा सब्सक्रिप्शन कौन बॉडी ऑफ द लेटर कनक्लूजन परे परे आमे तार कौन तापर कौन आसो स्टेपटा सब्सक्रिप्शन ए सब्सक्रिप्शन कौन ना लीव टेकिंग आमे माने लेटर सरला परे आमे तांको विदाय नेबा चाहूँ केमती विदाय नेबा ना जदि आमर सब्सक्रिप्शन डियर सार डियर मैडम सार मैडम रेस्पेक्टेड सार जदि हेइथिबो तो आम कौन लिखा ना ये यूआर्स फेथफुली लिखा ये जदि आम कह डियर स्मिथ डियर मिस्टर राव लिखा जदि हेइथिबो तांगे आम कौन लिखा ना ये यूआर्स सिंसियरली लिखा तापर पर कौन लिखा आम पड़ो ना से सेंडर्स नेम तापर सिग्नेचर आउ डेजिग्नेशन लिखा पड़ो सेंडर्स नेम केमती लिखा पड़ो ना फुल नेम ऑफ द सेंडर लिखा पड़ो तापर सिग्नेचर लिखा पड़ो तापर डेजिग्नेशन से क्यों पदवी अच्छा जो जो व्यक्ति चिठी लिखुंट सी किए ताको आम डेजिग्नेशन रूप लिखिपर दरकार पड़े डेजिग्नेशन आवश्यक जदि न पड़े तो सिग्नेचर आओ आमर पूरा नाटा को इंग्राजी लिखा वर्तमान यही स्टेप्स गुड़िक सब आलोचना कला परे वर्तमान देखा आमर चिठीटा यही भली भाव रही तार जो लेआउट वर्तमान देखुचे ये बर्तमान प्रथम मुझे कहली जेहेतु हेडिंगटा आमर राइट हैंड साइड लेफ्ट राइट हैंड साइड टॉप रे एवं हेडी रे कौन रहा सेंडर्स नेम एंड डेट आम ऑलरेडी डिस्कस कर सारी तार तल को जो हेडिंग थी तार किसी तल को आम कौन कर टू लिखा से कौन रहा रिसीवर्स एड्रेस माने जे पाइबे जी जहाँ को आम पठाऊे जो आम कहे टू एड्रेस बोली कहे पठाऊा व्यक्ति ना रही प्लेस रबकि तापर कौन आसो ना सैल्यूटेशंस सैल्यूटेशंस जेहेतु यहाँ फॉर्मल लेटर आम जानते सैल्यूटेशन कौन डियर सार डियर मैडम एस्टिम्ड सार अगेस्ट सार रेस्पेक्टेड सार तेणु व्यक्तिर पदपदवी को पदपदवी अनुजाई आम तार सैल्यूटेशन लिखू तापर कौन आसो सैल्यूटेशन पर विषय वस्तु आस किंतु किसी लेटर रे इंग्राजी लेटर रे किसी व्यक्ति कौन करती ना प्रथम सब्जेक्ट लिखती तापर सैल्यूटेशन लिखती जदि आम कौन पुराणा इंग्राजी बही को देखा चिट्ठी लेटर राइटिंग प्रणाली देखा केते बही आम देखा जे प्रथम कौन ना सब्जेक्ट प्रथम थी तापर सैल्यूटेशन थी सब्जेक्ट प्रथम रो तापर सैल्यूटेशन रो कि सैल्यूटेशन पर सब्जेक्ट रो दुईटी गुड़िक एका कथा आम जेकोसी गोटे प्रणाली आम लिखिपर तापर बॉडी ऑफ द लेटर आम ऑलरेडी डिस्कस कर इंट्रोडक्शन तापर कौन रसेज द जिस्ट द कंटेंट तापर कनक्लूजन तापर आम देखिले कम्प्लीमेंटरी क्लोजिंग देखिले ये सब्सक्रिप्शन कौन लिखा ना यूआर्स फेथफुली लिखा और यूआर्स सिंसियरली लिखा लिखि तार सिग्नेचर दी तार पूरा ना आउ तार डेजिग्नेशन को आम ये लिखा पड़ो ये सब गुड़ी आलोचना कला
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ ଲେଟର ନେବା, ଯେଉଁ ଲେଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇପାରିବ ଏଇ ଲେଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶିଖିବା। ଏଇଠି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅରୂପାନନ୍ଦ ବାଡ଼ିତ୍ୟା, ଭିଲ୍ଲେଙ୍ଗି, ଇଚ୍ଛାପୁର ମଣ୍ଡଳ, କେଉଁ ଡେଟ୍ ଲେଖିଛି ନା 14 ଜୁନ୍ 2020ରେ ଏଇ ଚିଠିଟି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ରମ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ କରୁ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଦେଉ, ପ୍ଲେସ୍ ଦେଲା, ନେମ୍ ଦେଲା, ପ୍ଲେସ୍ ଦେଲା, ତାପରେ ମଣ୍ଡଳ ଦେଲା ଏବଂ ଡେଟ୍ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ତା ଭିତରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛେ ଯେ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଲେଖାଯିବ। ଏଇଠି ସିଏ ଗୋଟେ କ୍ରମ ଲେଖିଛି, ଅର୍ଡିନାଲ ନମ୍ବର ଲେଖିଛି 14 ଜୁନ୍ 2020 ଲେଖିଛି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆମେ ଡେଟ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାପରେ ଟୁ ଏଇଠି ଫ୍ରମ୍ ଲେଖିଲା ବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଠି ସେ ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ୍ ମାର୍କ ୟୁଜ୍ କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ରାଇଟ୍, କରେକ୍ଟ। ଏବେ ଦେଖିବା ଟୁ ଦ ହେଡମାଷ୍ଟର, ସେ କୋଉଠି ଲେଖୁଛି ଲେଟର ନା ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଲେଖୁଛି। ZPHS ଭିଲ୍ଲେଙ୍ଗି, Ichhapur Mandalam. You can, if you need it, you can write Srikakulam district or the state, right? So this is to address. To address लिखला बड़े it's a blocked form of writing the address को से मानी लिखी। अच्छा, प्रत्येक जिनिस प्रति हेडमास्टर कामा, जिला परिषद हाई स्कूल कामा, भिल्लेंगी कामा, इच्छापुरम कामा एवं लिखा पड़े। तापर कौन आसीबो सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन से कौन लिखा है ना रेस्पेक्टेड सर और सर, मैडम हेले मैडम। तो एडी रेस्पेक्टेड सर पे कौन लिखला, तापर सब्जेक्ट लिखला। सब्जेक्ट कौन सोलिसिटिंग फॉर और रिक्वेस्टिंग फॉर issuing my SSC board certificate along with the TC and CC conduct certificate। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ସେଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଖିଛି। ହେଡମାଷ୍ଟର କାହିଁକି ଲିଖିଛି ନା TC ଆଉ CC ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଗଲା ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ବଡି ଅଫ୍ ଦି ଲେଟର। ଏଇଟା ଏଇଠୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ନା ବଡି ଅଫ୍ ଦି ଲେଟର। ଏର୍ଲିୟର ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ ଯେ ବଡି ଅଫ୍ ଦି ଲେଟରକୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗ କରିପାରିବା, ଏକ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ତାପରେ ମେସେଜ ଅର୍ ଦ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ତାପରେ କନକ୍ଲୁଜନ। देखो ये किन करछे ना विथ ड्यू रेस्पेक्ट एंड हम्बली सबमिशन, दिस इज इंट्रोडक्शन। आय अरूपानंद बाड़ित्या एठी निजको निजे से इंट्रोड्यूस करूछे एठी जन लिखला बेले एवं चिठी लिखिबार उद्देश्यटाको मध्य किछिटा भाबरे प्रकाश करूछे एठी दैट आई स्टडीड 6th to 10th क्लास फ्रॉम द एकेडमिक ईयर, एतिकी इन्फॉर्मेशन। तापर कोन देला देखो एई जाको सब आई स्टडीड 10th क्लास फ्रॉम एतिकी टू एतिकी, व्हाट इज दिस, एटा होची the content of the letter। introduction पर हमें content of the letter लिखी लेटी। this year I appeared SSC examination and passed with A grade, so I aspire to join in a reputed college for my higher study। I need my SSC board certificate, transfer certificate and conduct certificate भली किसी जिनसे details of the letter हमें लिखा हो जी, मतलब प्रत्येक इनफॉरमेशंस लेटर उद्देश्य को आवश्यक इनफॉरमेशन गुड को उपस्थापन कराई। तापर आसीबो कंक्लूजन ऑफ द लेटर। सो लास्ट हेंस आई रिक्वेस्ट यू टू इश्यू माय ऑल द अबव मेंशनड टेस्टिमोनियल्स और सर्टिफिकेट। साधारणतः अबव मेंशनड को हमें प्राय व्यवहार करा जाए नी, किंतु लिखले भी चलिबो। आर यू कैन से इश्यू माय टीसी सीसी एंड ऑल द थिंग्स को लिखबा for which I shall remain grateful to you। इटा मु तुम प्रति कृतज्ञ होइकी रहिबी, I shall remain grateful to you। एई क्लोजिंग एक पॉजिटिव एटीट्यूड तो माने गोटे भावटा को प्रकाश करिवो, मन रे सृष्टि करिवो। एटा नै भली हमें क्लोजिंग सेंटेंस बा पैराग्राफ हमें लिखियो पड़े। तापरे थैंकिंग यू सर और मैडम, मैडम हेल्ले मैडम, सर हेल्ले सर। से जेहेतु गोटे छात्र जो स्कूल को लिखुची एवं तार से स्कूल सहित अति अति निबिड़ संपर्क अच्छी एवं से जो मान सहित पढ़ुला, जो मान जो शिक्षक मैंने पढ़े से रही से हेडमास्टर अच्छे आम कह यूआर्स ओबिडिएंटली आम लिखिपर आज्ञाधीन छात्र। तापर ना लिखा, तुम रेजिस्टर्ड नंबर लिखी ये ना लिखि सारिदे चलो। अच्छा, यूआर्स ओबिडिएंट लिखला बेले साधारणतः आम गोटे भूल करता कौन ना यूआर पर एस आर मध्य गोटे कौन करूँ ना गोटे कमा एपोस्ट्रोफ मार्कटा आम व्यवहार करता। प्रकृत में से भाया एपोस्ट्रोफ मार्क व्यवहार करने अनुचित। ये कौन से एपोस्ट्रोफ मार्कर आवश्यक ना। यूआर्स
ओबिडिएंटली LY ପରେ ଆମେ ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ନାଁ ଲେଖିବା, ସିଗ୍ନେଚର ତାପରେ ଆମେ ନାଁ ଲେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ଲେଟର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ TC କିମ୍ବା CC କିମ୍ବା ସେଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଦେବା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ବା ଯେକୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲେଟର କରିବା, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଫିସିଆଲ ଲେଟର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ ଫର୍ମାଲ ଲେଟର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଆମେ ଲେଖିବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଟର ଦେଖିବା। ଏଇଠି କ'ଣ ନା, you read in a newspaper the article an old couple murdered in Delhi. You decide to write a letter to the commissioner of police complaining against the rising rate of crime against the old and helpless people. Write the letter giving suggestion for the security of the older people. You are Arun of this page, Ashok Bihar. So here's a letter, a question has been given to write the letter, it Arun, and this is a complaint letter. So for the complaint letter, what you write? It's a from. You can write name also. Name, write, then the place, then the date you can write. Or somebody you did not. Sometime you did not write the name because at this point you are writing the name. But it may be this is the from address. When you are writing a complaint letter, you have to give the detailed address of the what senders. Because a complaint letter, no, so if you give detailed address, then it will be very much useful. Similarly, you see 80 मध्य लिखला IT कौन लिखला IT ना 12th September 2012 लिखला है डेट। सो एड्रेस पर फ्रॉम एड्रेस पर आम कौन लिखुचे ना डेट लिखुचे ये से भाई तापर कौन लिख टू एड्रेस लिखा। टू एड्रेस क्या लिखा टू द कमिशनर ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ये कमिशनर ऑफ पुलिस को लिखा हो प्रत्येक परे परे कौन रही ना कमा व्यवहार कर फुल स्टॉप शेष में आम कौन कर फुल स्टॉप व्यवहार करिया कमा नुह। तापर देखा सब्जेक्ट रही सब्जेक्ट देखला देखो ये साल्यूटेशन पूर्व सब्जेक्ट लिखागला। तेणु किसी मु आगठू कही जे किसी लेटर आमको चिठी लिखला बेले प्रथमे साल्यूटेशन लिखू तापर सब्जेक्ट लिखू, किंतु किसी स्थल रे आम प्रथमे सब्जेक्ट लिखू तापर साल्यूटेशन लिखू। तेणु जेकोसी गोटे प्रणाली आम मानवा को पड़ो। साधारणतः आम वर्तमान चिठी आम साधारणतः रेस्पेक्टेड सार साल्यूटेशन लिखला पर सब्जेक्ट लिखा जाए। तापर ये देख यहाँ हूँ इंट्रोडक्शन। आई विश टू लॉन्च ए सीरियस कंप्लेंट विथ द अगेंस्ट द राइजिंग क्राइम एंड वायलेंस अगेंस्ट द एज्ड। आई विश टू लॉन्च ए सीरियस कंप्लेंट एथरे आम कौन लिखले ना द वेरी फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस लेटर इंट्रोड्यूस or makes it clear that this letter is a complaint letter, and he also giving the gist of the letter, that is crime and violence against the aged. After that he will give the details in the content part, but this is the introduction. You see, introduction. And every day we hear a murder or of robbing of the old. There have been some cases even of the rape of old women living alone. Similarly, buddy, I feel your department can do a lot to make the aged feel secure in their homes. Beat constables should be given instructions to visit the old, helpless, and if aged single people from time to time. There can be a special phone number at every police station for the use of the aged. The police officer and the constables should be given special training to be sensitive to the needs of the aged. Now, these are the particulars or the details of the letter, and you see, the police officer, constable should be special training to sensitive the need of the aged. Here you see, I hope he started them. Because what is the result we want? What is the thing that we want from the particular person whom you are writing the letter? जो निर्दिष्ट व्यक्ति को आम चिठी लिखुचे
आम कौन आशा करुचे अच्छा चिठी लिखार उद्देश्यटा आम लिखिदे ये बर्तमान कौन आशा करुचे आम कनक्लूजन पार्ट देवाक पड़ो तापर कम्प्लीमेंटरी क्लोजिंग देखा थैंकिंग यू सर और थैंकिंग यू अच्छा एटी से यूर्स ट्रूली लिखी प्रकृति ट्रूली क्या लिखा ट्रूली वी मस्ट राइट टू द फ्रेंड्स बेले बेले ऑफिशियल लेटर ट्रूली लिखा जाए बट मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ही एज ए पुलिस कमिश्नर यू कैन राइट यूर्स फेथफुली यूर्स फेथफुली police commissioner is we don't have any direct contact with the police commissioner he is an officer police commissioner so we can write yours faithfully okay so ei bhali bhabare official letter complaint letter ko ame lekhiba mu आशा करे तो माने ei complaint official letter गुडी को ame विभिन्न प्रकार official letter गुडी को जो official letter को पूर्वरु कहि सारछि सेही letter गुडी को ame अभ्यास करिबा जा द्वारा we can be a very good letter writer letter writing is a creative writing okay ताको आमे मन रखा होचे वर्तमान देखिबा इनफॉर्मल लेटर गुडी को मु आगडु कहिछि जे इनफॉर्मल लेटर गुडी को कोन इनफॉर्मल लेटर गुडी को होछि सोशल लेटर बा प्राइवेट लेटर जो लेटर गुडी को आमे हमरो बापा माँ भाई भौणी सांग साथी बा बंधु परिजन माननको आमे लेखु फ्रेंड्स को लेखु बा आमर हितकांक्षी जो माने आमर भल आशा करती जो माने आमको उत्साहित करती से मानू लेखु जो आम आम कह सोशल लेटर बा प्राइवेट लेटर एवं ये लेटर गुड़िक पूरापूरी इनफॉर्मल लेटर कहीं से चिठी लिखला बेले जेहेतु से आमर निजर लोक आत्मीय लोक से पॉलिश्ड बा सेते पोलाइट वे ऑफ एक्सप्रेशन कौन आवश्यकता ना किंतु जितेबाला आम कौन अपरिचित व्यक्ति को आम जो प्राइवेट लेटर लिखुचे ताको आम सेमी फॉर्मल करें माने कंप्लीटली इनफॉर्मल न होनु ताको आम सेमी फॉर्मल करें इनफॉर्मल टू आउ टिके अधिक करें तेरे जहाँ कहीं बॉडी ऑफ द लेटर लिखला बेले ऑफिशियल लेटर जो भाया इंट्रोडक्शन आरंभ करुचे इंट्रोडक्शन बॉडी मैसेज कंटेंट पार्ट आउ द कनक्लूजन दौचे यही प्राइवेट लेटर लिखला बेले से ही दबा किंतु तार इंट्रोडक्शन कंप्लेंट लेटर बा ऑफिशियल लेटर ठारू किछिटा भिन्न रहिबो वर्तमान देखिबा इनफॉर्मल लेटर रो लेआउट गुडिक कोन बा केउ केउ स्टेप्स गुडिक आमे मानिबा को पड़िबो प्रथमे इनफॉर्मल लेटर आरंभ होबो द हेडिंग रे आरंभ होबो अच्छा हेडिंग रे तापर कोन आसीबो ना द सैल्यूटेशंस आर ग्रीटिंग हेडिंग रे कोन रहइबो ना जेउ जागारो जेउ स्थान रो आमे सेही लेटर टी पठाउछे सेही स्थान रहइबो ता परे परे हमर डेट रहइबो स्थान कि भली लिखा जिवो डेट कि भली लिखा जिवो आमे ऑलरेडी तक विषय पढ़ी सारी छे तापर आसीबो एठी सैल्यूटेशन सीधा सलक एठी सैल्यूटेशंस आसीबो सैल्यूटेशन रे कोन रहइबो देखिबा आमे तापर रहइबो द बॉडी ऑफ द लेटर तापर रहइबो द सब्सक्रिप्शन आर लीव टेकिंग जिन हम कहले यूर्स फेथफुली ऑफिशियल लेटर रे से भली कि जिंस आसीबो तापर सिग्नेचर ऑफ दिस नेम ऑफ दिस सेंडर एंड द सिग्नेचर ऑफ दिस सेंडर तापर टू एड्रेस रहइबो एठी वर्तमान गोटिए परे गोटिए आमे संपूर्ण ज्ञान पाइबा पई चेष्टा करिबा सैल्यूटेशन जेतेबेले आमे लेखु प्राइवेट लेटर रे बा सोशल लेटर रे बा ताको आमे कहबा इनफॉर्मल लेटर रे सेतेबेले आमे दुई प्रकार सैल्यूटेशन को आमे लेखिया पड़िबो गोटे कोन ना जदि आमे कोनोसी सैल्यूटेशन कोनोसी एल्डर्स मानन को लेखु आमठारु वयस्क व्यक्ति मानन को पाखर लेखु आम बापा माँ भाई भौणी जो मैंने आमठारु बड़ सांग सांग नुह जो मैंने आमठू बड़ लेखु आम शिक्षक मान जो लेखु टीचर्स मान उद्देश्य जो लेखु जो आम डियर बापा लिख डियर फादर डियर मदर डियर सिस्टर डियर ब्रदर इन लॉ व्हाट इट मे बी डियर लिखला तापर आम कौन लिखा रिलेशन डग आम लेखु रिलेशन लिखा पड़ो चिंता करा डियर मदर डियर लिखला कौन लिखा मदर मदरटा हूँ कौन ना रिलेशन सिंह लिखा डियर सिस्टर सिस्टरटा हूँ कौन ना रिलेशन तेणु एगुड़ी केत व्यवहार करवा जदि कौन व्यक्ति आम ठारू बयस अधिक बा जदि कौन व्यक्ति आम ठारू कौन पद पदवी बड़ उच्च पद पदवी रही आम
ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲେଖିବୁ। ଡିଅର୍ ସାର୍ ଲେଖିପାରିବା, ଡିଅର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲେଖିପାରିବା। ଡିଅର୍ ସାର୍ କେତେବେଳେ ଲେଖିପାରିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲେଟର୍ ଲେଖୁଛେ, ସେ ଆମର କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପରିଜନ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ଯଦି ପରିଚୟ ଅଛନ୍ତି ବା ପରିଚୟ ବା ଅପରିଚୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲେଟର୍ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡିଅର୍ ସାର୍ ବା ଡିଅର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ଲେଖି ପାରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ନା ୟଙ୍ଗର ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ବୟସରେ କମ୍, ଆମଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ପୋଜିସନ୍ରେ କମ୍, ଆମଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ପୋଜିସନ୍ରେ କମ୍, ଆମଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ କ୍ୟାଡର୍ ଠାରୁ ଆମ କମ୍, ଯେଉଁମାନେ ଆମଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଅଛନ୍ତି ବା ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ଡିଅର୍ ଲେଖିକିରି ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି କୌଣସି ରିଲେସନ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଏମିତିକି ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଡିଅର୍ ଗାଏ ଅନ୍ୟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଲେଖାଯାଇପାରିବ ଚିଠି ଲେଖିବା, ସେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମାର୍କ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କେଉଁଭଳିଆ ଲେଖିପାରିବା ନା ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ତାକୁ ମାଇ ଡିଅର୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ କରିପାରିବା। ମାଇ ଡିଅର୍ ଫାଦର, ମାଇ ଡିଅର୍ ମଦର, ମାଇ ଡିଅର୍ ସିଷ୍ଟର, ମାଇ ଡିଅର୍ ସାର୍, ମାଇ ଡିଅର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମାଇ ଡିଅର୍ ମଦନ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଇ କରୁଛେ ଏମ୍ଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ରହିବ ଏବଂ ଡିଅର୍ ପାଇଁ ଡିଟା କ'ଣ ରହିବ, ସ୍ମଲ୍ ରହିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଫାଦର କିମ୍ବା ମଦର ଲେଖିବା, ସେଟା ପୁରାପୁରି କ୍ୟାପିଟାଲ ରହିବ। ଏଇଠି ଏଫ୍ଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ନା ଏଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ରହିବ, ଡିଅର୍ ଫାଦର। ତ ମାଇ ଡିଅର୍ ଫାଦର, ମାଇ ଡିଅର୍ ମଦର, ମାଇ ଡିଅର୍ ସିଷ୍ଟର, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇନଫର୍ମାଲ ଲେଟରକୁ, ସାଲ୍ୟୁଟେସନକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ ଲେଖିବା ଏ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଲେଟର ବା ଇନଫର୍ମାଲ ଲେଟର, ସୋସିଆଲ ଲେଟର ବା ଇନଫର୍ମାଲ ଲେଟର ସବସ୍କ୍ରିପସନଟା କେମିତି ଲେଖିବା, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଭଳିଆ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ଲେଖିବା, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ନିୟର ରିଲେଟିଭ୍ସ, ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଫାଦର ମଦର, ବ୍ରଦର ସିଷ୍ଟର, କଜିନ୍ସ, ଯେଉଁମାନେ କେମିତି ଲେଖିବା ନା ୟୁଆର୍ସ ଫେଥଫୁଲି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଯଦି ଆମର ଅତି ନିଜର ହେଇଥିବ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା, ୟୁଆର୍ସ ଆଫେକ୍ସନେଟଲି ଲେଖିପାରିବା, ବା ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା, ୟୁଆର୍ସ ଆଫେକ୍ସନେଟ son or a daughter, your affectionate sister or brother। ସେମିତି you are loving will ଲେଖିବା, you are loving daughter, you are loving son, or ଆଉ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା, yours lovingly ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା, yours lovingly। ଆଉ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା ନା affectionately yours, ମନେ ରଖିବାର ଅଛି affectionately yours ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏଇଠି ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖିବାର ଅଛି, କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁଆର୍ସ ବୋଲି ଲେଖୁଛେ ଆର୍ ଆଉ ଏସ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଏଇଠି ଭୁଲ କରୁ କ'ଣ ନା ଏଇଠି ପାଙ୍କ୍ଚୁଏସନ୍ ମାର୍କ ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କୌଣସି ପାଙ୍କ୍ଚୁଏସନ୍ ବା ଏପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ମାର୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଦେବାକୁ ହେବନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲେଖୁଛେ ଆମର ଏ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ଟା କ'ଣ ହେବ ନା ୟୁଆର୍ସ ସିନସିୟରଲି ହେଇପାରେ, ବା ୟୁଆର୍ସ ଏଭର ହେଇପାରେ, ବା ୟୁଆର୍ସ ଟ୍ରୁଲି ହେଇପାରେ, ବା ଆକୁ ଆମେ ରିଭର୍ସ ସିନସିୟରଲି ୟୁଆର୍ସ, এইଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଆର୍ ସମଟାଇମ୍ ଆଜିକାଲି ୟୁଆର୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, କୌଣସି ଏକ୍ୱେଣ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ମନେକର ନିୟର ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନୁହନ୍ତି, ବା କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ପରିଚିତ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫେଥଫୁଲ୍ ଲେଖିପାରିବା, ବା ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, ୟୁଆର୍ସ ସିନସିୟରଲି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସୋସିଆଲ ଲେଟର୍ସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠାରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଲେଟରଟି ଦେଉଛି, ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ସେଇ ଲେଟରଟି ଅନୁମାନ କରିପାରିବ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ହୋଇଛି। ସେ କାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ଝିଅକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଝିଅ କିଏ ଥିଲେ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଜେଲରେ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଲେଟର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇଠି ଡାକ୍ ଦେଇଛି, ଏଇଠି ଡେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଡେଟ୍ ରହିବା କଥା, ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ ଏଠି, ଯେହେତୁ ଏଇଠି ପୋଷ୍ଟେଜ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅଛି, ଏଇଠି ସବୁ କିଛି ରହିବ। ଏଇଠି କେମିତି ଦେଖ, ମାଇ ଡିଅର ଇନ୍ଦିରା, ଏଇଠି ମାଇ ତାପରେ ଡିଅର, ଦିଟା ସ୍ମଲ୍ ଲେଖା ହେଇ ଦେଖିଲ ଏଇଟା, ତାପରେ ଏଇଠି କମା ଦିଆହେଲା, ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ୍ ମାର୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। It is no easy matter to decide what is right and what is not. One little text I shall ask you to apply whenever you are in doubt. Never do anything in secret or anything that you would wish to hide. For the desire to hide anything means that you are afraid, and fear is a bad thing and unworthy of you.
be brave, and all the rest follows. देखो ये सोशल लेटर से किभଳି ଭାବରେ body of the letter टाକୁ से वर्तमान एठी लिखिଛନ୍ତି. You know that in our great freedom movement under the Bapuji's leadership there is no room for secrecy or hiding. We have nothing to hide. We are not afraid of what we do or what we say. We work in the sun and in the light. Even so, in our private lives, let us make friends with the sun and work in the light and do nothing secretly. And if you do so, my dear, you will grow up a child of the light, unafraid and serene and unruffled, whatever may happen, with all my love and good wishes. So, this is one sort of encouragement, okay, instilling the courage in Srimati, in Indira Gandhi, when by the time her name was Priyadarsini Indira. You see, yours loving father, or yours lovingly, you can write yours loving, then you can write the father. So, who wrote this? Father. So, the relation of the person who is writing the letter is right. Then the name in full. Here, the name in full need not be needed, but he is written. Because when you are writing a letter to our friends, no, just our first name is yours Arun, yours Jawaharlal. Because he is the father, no, so you write yours Jawaharlal Nehru. When you are writing friends, you do not write the full name. Let us see, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଲେଟର ଫ୍ରମ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଟଲଷ୍ଟେକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି. ଦେଖ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ଲେଟରଟା ମୁଁ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ 4th April 1940 ଏଇଠି ପ୍ଲେସ୍ର ନାଁ ଲେଖାଗଲା, ଏଇଠି କମା ଦେବା କଥା ଏଇଠି. ସେଭଳି ଡେଟ୍ କେମିତି ଅର୍ଡ଼ରରେ 4th ତାପରେ ମାସ ଏପ୍ରିଲ 1910. ଡିଅର୍ ସାର୍, ସାର୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ. ଯେହେତୁ ଟଲଷ୍ଟେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆତ୍ମୀୟ ପରିଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ବାଟି ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲେଟର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଡିଅର୍ ସାର୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ. ୟୁ ମେ ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ରିଟର୍ନ ଟୁ ୟୁ from London, where I stopped temporarily. As a devoted follower, I send you here with a brief booklet which I have written. I have translated my own writing from Gujarati, my own language. What is remarkable is that my original book was confiscated by the government of India. Therefore, I was in a hurry to publish this translation. I am afraid I am burdening you, but if your health permits and you have time to go through my booklet, then I need to express how greatly I shall value your criticism of it. I am sending also a few copies of your a letter to a Hindu which you allowed me to publish. This letter will also be translated into an Indian dialect. Yours respectfully, you see, yours respectfully. Instead of yours faithfully, he wrote yours respectfully. This is also allowed. Then M.K. Gandhi, because he is writing an eminent person who is Tolstoy by that time. Mahatma Gandhi was junior to Tolstoy by that time, and so he writes the full name to make him known that he is M.K. Gandhi. In this way, our Bhimrao Ambedkar देखो ये तांकर हस्तलिखित ये लेटर गुड़िक आम देखुचे केते माने ତାଙ୍କର ଲେଟର ରାଇଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି. ଆଇ ହାଭ୍ ୟୁଅର୍ ଲେଟର, ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଆଙ୍ଗ୍ରି ୱିଥ୍ ଦ ଫଲୋ ହୁମ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ସ. ଏଠି କାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଭୋସଲେଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି. ଏଠି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ନିର୍ମାତା ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର. ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏଇସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ଏଠି ମାନିଛନ୍ତି. ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଲେଟର ଦେଖିବା. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାଇ ଡିୟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି. ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଲେଟର ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଦେଖିବା. ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲେଟରଟା କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ COVID-19 ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗ୍ରତ ନେବା ସେ ଭିତରେ ଲେଟର ଲେଖିଛନ୍ତି. ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲେଟର. ଏଇ ଲେଟର ଦେଖିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ମନେ ପଡ଼ିବ ଯେ ତାର ଷ୍ଟେପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ. ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲେସ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଡେଟ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦିନ ଲେଖିଛନ୍ତି. ପ୍ଲେସ୍, ଡେଟ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ. ଡେଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ. ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ఈ సల్యూటేషన్ రే మై డియర్ కృష్ణచంద్ర, నా లిఖించింది కృష్ణచంద్ర ఆర్ కృష్ణ. మై డియర్ ఎం క్యాపిటల్ లిఖించింది, డి స్మాల్ లిఖించింది, కే যেহেতু নেমটা প্রপার নেম তেমন আমি তাকে এ লিখছি. আচ্ছা, আরম্ভ কিন্তু করছি ইন্ট্রোডাকশন. এটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন. আই এম ওয়েল হিয়ার অ্যান্ড হোপ দ্য সেম উইথ ইউ. কনভে মাই রিগার্ডস টু ইউর প্যারেন্টস and blessings to younger ones. It is introduction. You know this is the situation that never happened from the time immemorial.
You so you need to be extra careful in your daily routine activities. Avoid going out unless you feel any urgency under the unavoidable circumstances. Take hot meals and drink hot water. देखो ये सब COVID-19 पे हमें कोई भले जागरूकता नवा पे लिखी चंदी. Maintain social distancing, wearing mask while outside, sanitize before touching nose and mouth, wash your dress materials at regular intervals, take nutritious food to enhance immunity. Rest of the things are as usual. I hope you will practice all above things mindfully and advise other further betterment. ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବଡି ଅଫ୍ ଦି ଲେଟର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଟାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଟାଇଟ୍ ଦେଖ ତାପରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଗେଟିଂ ରିପ୍ଲାଏ କ୍ୱିକଲି ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲେଟର ଲେଖିପାରିବା ତାପରେ ଏଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ୟୁଆର୍ସ ୟୁଆର୍ସର ଟାଇପ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ୟୁଆର୍ସଟା ଏଇଠିକି ଆସିବ ୟୁଆର୍ସ ସିନ୍ସିୟରଲି ବିକଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲୋକ ସିନ୍ସିୟରଲି ଆର୍ ଟ୍ରୁଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ତାପରେ ତାଙ୍କର ରଘୁନାଥ ଲେଖିବା ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିବା ଟ୍ରୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲେଟରକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୁନର୍ବାର ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଲେଟର ଗୁଡ଼ିକ ଇଂରାଜୀ ଲେଟର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଫର୍ମାଲ ଲେଟର ଆଉ ଇନଫର୍ମାଲ ଲେଟର ଯେତେ ସବୁ ଅଫିସିଆଲ ଲେଟର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅଫିସ୍ বা গভର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ବିଜନେସ୍ ଲେଟର ରହିଛି ସେ ଯାକ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଫର୍ମାଲ ଲେଟରରେ ଯିବ ଯେତେ ସବୁ ସୋସିଆଲ ଲେଟର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଇନଫର୍ମାଲ ଲେଟରରେ ଯିବ ଏଥିରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫର୍ମାଲ ଲେଟରର କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ମାନିବା ଶିଖିଲେ ତାପରେ କିଛି ଫର୍ମାଲ ଲେଟର ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଖିଲେ ଡେଟ୍ ଲେଖିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖିଲେ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନା ଇନଫର୍ମାଲ ଲେଟର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଲେଟରର କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ସକୁ ଆମେ ମାନିବା ବଡି ଅଫ୍ ଦ ଲେଟର କିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବା ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା କିଛି ଲେଟରର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଲେଟର ରାଇଟିଂ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲେଟର ରାଇଟିଂ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କାମରେ ଆସିବ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ